ନମସ୍କାର। କାଲିର ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବିଜୟ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିଲିନି। କ୍ରିକେଟ ଯେହେତୁ ନୁହେଁ, ତଥାପି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରମ ସ୍ପିକ୍ସ ତରଫରୁ ମୁଁ ରମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଏଠିକି ଡାକୁଛି। ସୁଖର ବିଷୟ ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରିକା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟିମ୍ କି ଆଜି ହରେଇ ଦେଇଛେ। ଆମେ 1975 ମସିହାରେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠୁ 45 ରନ୍ରେ ହାରିଥିଲେ। 1987 ମସିହାରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 1 ରନ୍ରେ ଆମଠୁ ଜିତିଥିଲା। 1996ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 16 ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। 2003ରେ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 184 ରନ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। 2007 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 90 ରନ୍ରେ ଆମଠୁ ଜିତିଥିଲା। 2015 କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 169 ରନ୍ରେ ବି ଜିତିଥିଲା। 2023 ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 6 ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। 2023 ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠୁ ଆମେ 121 ରନ୍ରେ ହାରିଥିଲେ। ଏସବୁର ବଦଲା ଗତକାଲି ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅନ୍ୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏ ବଦଳାଟି ନେଇଛନ୍ତି। ବଦଳାଟି ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯାଇଥିଲା ଭାରି। ସେମାନେ 264 କରି ପକାଇଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଦେଲେ। ଆମ ପିଲା ଗରମରେ ଦିନରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କଲେ। ସେମାନେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଗରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଲା ରେଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ପୁରା ଦିନ ଯାକର ଖରା ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ରାତିରେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 11 ଜଣ ଯାକ ପିଲା ଉପରବଳି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଖରାରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଛେ। ସେ ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖବର ଏଇନେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିଥ ବାବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ T20 ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ 50 ଓଭର ଆଉ ଖେଳିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଛି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଅବଶ୍ୟ କୁମିନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଇଏ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ନିଜକୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ। ଯଦିଓ ତଥାପି ସେ କାଲି ସବୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମକୁ ଯିଏ 2:30ରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋହଲି ମହାଶୟ ମାରି ଦେଇକିରି କ୍ୟାଚ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଦେହ ଥରିଗଲା। ଆଉ ଭାବନା ନଥିଲା ଆମେ ଜିତିପାରିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ଚାଲିଲା। 97ତମ ଓଭର, ମାନେ ସେମାନେ 50 ଖେଳିକିରି ଗଲେଣି। ଆମେ 47 ନମ୍ବର ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନେ ଯେ ଆମେ ଜିତିବା କି ହାରିବା। ବଡ଼
कंडीशन आम पटक भल थिला परिका लगुला किंतु नथिला। हार्दिक आसी जो जोड़िए छ मारिदेले से लगिला जे आमे जितिबा आड़कू पूर्ण मात्रा रे अग्रसर होचे। हुए तो आपण मैंने अलगा किसी भावी पारती किंतु मो मनरे से पर्यंत भी भय थिला ऑस्ट्रेलिया ता आड़कू घटना को टाणी नबार चांस अच्छी। तांको पाखरे भल बॉलर हिसाब रे स्पिनर रे आम पाखरे भल थिले, तांको पाखरे रंपा थिले, जंपा थिले, से ही भल खेली अवश्य पिला लोक हिसाब से भल खेली। आम स्पिनर परिका भी से पकई भल स्टैंडर्ड स्पिनर, तांको निंदा करी हबनी किंतु जेहेतु सी आम विरोधी आमे तांको बाबद छोट आलोचनाटी करदेले दुखित हबार नुहे। किंतु हार्दिक पांड्या जो जोड़िए छ मारी देले सेठी जाई देहरे जीवन आसीगला जहाँ आमे जितिबा। जडेजा उपरे भी अल्प बहुत से भरोसा आम भारतवासी क्रिकेट प्रेमींकर निश्चित भाव में अच्छी, आपण मानकर भी थाई पारे। किंतु जेतेबेले हमर विकेट कीपर बैटिंग करूचंती से बड़ शॉट खेलुचंती, ये 80 रन क्रॉस कलेनी, इनकर बड़ शॉट खेलवा कौन दरकार थिला? 2-4टी 4 से मारी, बाकी सब दौड़ी 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 80-82 करिसंती। सेगमेंट रे से 51टा सेंचुरी मारी सारी। काली धैर्य रखी खेली आउ कौन 20 रन करि पारि न थांते? मु भाबुची पारि थांते। से सिंगल नहीं ठुक 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 करथिले ही थांता। दिन जाक बैटिंग करी अवश्य से ट्रेंड दिन जाक खरारे बैटिंग करी तापरे जल्दी विकेट आमर चली जावा द्वारा तांको बहुत समय से ढुकीचंती। से मैच को अवश्य ऑस्ट्रेलिया तो छड़ेकी आनी, किंतु तार मजाटा आमको मिलता जदि सी 100 करते थांते। अवश्य अधूरा लगुच, आपण को भी लगुव, तांको कौन फील होची मु जाने ना, किंतु तांको मनरे निश्चय थी आहा कौन कली मु बेकार से 4 कि 6टा मारिया जो ऊपर उठे मारली कैचटा को देदेली। दुखित से निश्चय होते। तेणुक बंधुगण आमे का जो जीता इते जो गुड़ाए बदला आमे सब नेले, जो लिस्ट मुआ फास्ट रे कही, तेणुक से समस्त जगार आमे ऑस्ट्रेलिया परिका स्टैंडर्ड टीम की हरई एवं निरपेक्ष जगार ऑस्ट्रेलिया तो आमे हारी थे अन्य सीरीज अवश्य, किंतु एटा निरपेक्ष जगह ना आमर सेटा घर ना तांकर सेटा घर। आमे निरपेक्ष जगार जेतेबेले जीतीचे एवं बढ़िया करी जीतीचे सेथिपाई से माने शुभेच्छार पात्र। आपण मानकर मत कौन मते टिके जणैबे। वीडियोटी लंबा हो जीवो, तेणुक मु आज तो आउ किछि करि पारिनी। एई वीडियोटी आज बनैछि, जदि मन को पाउछि टिके सब्सक्राइब करदेवे, बेल आइकन दबाई देवे, लाइक डिसलाइक आपणकर, कमेंट आपणकर भल लगिले शेयर मध्य करेंगे। रहुची आसंता मैच को फाइनल मैच रे कथा हवा। नमस्कार।